बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम स्पीक्स चैनल पर राना आसिफ हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम ज़िले पुलिस लोधरा के नाअहल, करप्ट और सुस्त अफसरान की फ़र्ज़ी कार्रवाइयाँ और साथ साथ मज़लूम अफराद के मुकदमात में हेरा फेरी समेत उनकी फ़रियादों को लेकर आप आवाम और फिर आला अफसरान के सामने पेश हो रहे हैं और यही व्लॉग्स का हमारा सिलसिला आज भी जारी है। आज भी हमने पुलिस को ही मौजू बनाया है और पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थाना सदर दुनियापुर ज़फ़र बोहड़ जो हैं वो आज हमारे लिए ज़ेरे मौजू रहेंगे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 4-5 साल से मुसलसल आईजी पंजाब से लेकर पंजाब की तमाम पुलिस ब्यूरोक्रेसी और फिर डीपीओ लोधरा लेवल तक मुसलसल बार बार ये प्रेस रिलीज जारी होती हैं, ये ऐलानात किए जाते हैं कि थानों में तफ्तीशी अफसरान अपने ज़िम्मे मुकदमात की तफ्तीश को न सिर्फ खुद करेंगे बल्कि अपने कलमी लिखेंगे। और आगे बढ़ते हुए आईजी पंजाब मौजूदा जो हैं इन्होंने तो ऑनलाइन कर दिया सिस्टम के जो तब मुकदमे की तफ्तीशी कर रहा है वो उसे लिख कर ऑनलाइन अपडेट करेगा, जो आईजी पंजाब किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जहां इतना जदीद निज़ाम चल रहा है, लेकिन उसके बरअक्स देखें तो जिला लोधरा में आज भी कहानी वैसे की वैसे ही। आज भी अफसरान ने, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स ने, इंस्पेक्टर ने जो है अपने प्राइवेट मुंशी रखे हुए हैं, प्राइवेट लिखारी रखे हुए हैं, जिन्हें राइटर का नाम दिया जाता है, जो मुकदमात की तफ्तीश को लिखते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना, कब करना, कैसे करना, बस ज़िम्मे लिख दी जाती है। और फिर जब अदालतों में ये पेश होते हैं अफसरान, तो फिर ये एक दूसरे की बगलें झांक रहे होते हैं कि फिर अदालत से पूछे गए सवाल का जवाब क्या दिया जाए। यहाँ एक से एक रुख तो कहानी का ये है। दूसरा रुख हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया है कि जहाँ आज हमारे हाथ में जो है एक रिकॉर्डिंग लगी है जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थाना सदर दुनियापुर, जो अब इंचार्ज हैं अड्डा ज़खीरा चौकी दुनियापुर के, ज़फ़र बोहड़ साहब, वो अपने ही एक राइटर को ये धमकी दे रहे हैं कि उसके भाई जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है उसने उनके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पे पोस्टें की हैं या अपने किसी अखबार में उनके खिलाफ उनकी मुबैना करप्शन के बारे में अपनी खबरें क्यों लगाई हैं। और वो ना सिर्फ धमका रहा है बल्कि वो ये भी कह रहा है कि मैं SHOs, DPO, SP, DSPs तमाम आला अफसरान को शिकायत करके उसका जो है उसकी रोजी, उसका रिज्क, उसको ना सिर्फ बंद कराऊंगा बल्कि थाने में उसका दाखिला ही बंद करवा देगा। नाजरीन, दो तरफा कहानी है कि एक तरफ तो कानून की सरीन खिलाफ वर्जी DPO के अहकामात की हो रही है कि प्राइवेट मुंशी रखे जा रहे हैं, प्राइवेट लिखारी रखे जा रहे हैं। दूसरी जाने देखें तो फिर पुलिस का वही पुलिस गर्दी, बदमाशी और उनका जो वो रिवायती एक डंडे वाला स्टाइल है वो अभी तक चल रहा है। कहां गई वो कम्युनिटी पुलिसिंग, कहां गई वो मोहब्बत और खुश इखलाकी से पेश आने वाली बातें? सबके सब फर्जी ड्रामे चल रहे हैं। अभी जो है हमारा कैमरामैन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुना रहा है। आप देखिएगा कि ज़फ़र बोहड़ साहब अपने ही राइटर जो थाना सदर में ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दीगर अफसरान के लिए भी ज़िम्नियाँ लिखने का काम करते हैं प्राइवेट, और उसके उन्हें अपनी रोजी मिलती है, उसको वो धमकी दे रहे हैं और उसे क्या कह रहे हैं आप सुने। हाँ जी सर, अपना रोब, हाँ जी, अपना तू आखे ना बिरा कि भाई जफर ने गल की बाहर होटल से बैठ के। मैं बिल्कुल ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नहीं ਹੁਣ नहीं, जिस टाइम पोस्ट लगी है ना मेरी गल ਹੁਣ ਹੋਈ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नहीं ਹੁਣ नहीं, पोस्ट लगी है सुबह लगी पोस्ट उन्होंने। हाँ ठीक है ना, सुबह नहीं मेरी गल हुई, मेरी तो शामी गल हुई रोग साहब गल सुन ला। ठीक है, तू राइटर है, मिसरा लिखता है, मेरे पता है, थाने के थानेदार गया तेरी जान छुड़वाने वाला मैं बंदा सी थे थोड़ी सी DSP तस्वीर को इंक्वायरी कर रही थी, तेरी भी करवा रहे थे तुसी, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं ਮੰਨੀ गई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। सुन ला पहले, और यार पहले मेरी सुन ला, सारी इंक्वायरी चली है, लीकिंग भी थाने तू हर लीकिंग करता है थाने भी। ठीक है ना, नहीं तुसी ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਾਨ ਦੀ ਕਸਮ नहीं ਦਿੱਤੀ, फिर मैं मान तो आराम करता हूं। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। तेरे तो अफसोस हो रहा है, मैं तो नहीं गल करता पिया, तू महकमे रह के तू सारे खिलाफ कर रहे हैं। चलो सवेरे मैं करता ऐसे सामने किसी सामने गल करना कि जनाब महकमे रह के सारे ये गल सारे खिलाफ भड़काता लोगों को अफसोस हो रहा है कि मैं तेरे पे मेरी गल सुनो ना, तुसी मैनू रोजी दिंदे, मैनू अल्लाह पाक रोजी दिंदा, तुसी थोमा करदे हो, होर बहुत खाने मेरे वास्ते, मैनू एडी कान कोई नहीं इस कानून दी।
جی ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے عزت مآب جناب اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ظفر بوہر صاحب اپنے ہی رائٹر کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر اس کے بھائی نے خبریں لگانا بند نہ کی، سوشل میڈیا پہ کمپین بند نہ کی، اس کی کرپشن کے بارے میں لکھنا بند نہ کیا تو پھر اسے منشیات کے مقدمے میں رگڑ دے گا۔ میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے، آر پی او ملتان سے اور ڈی پی او لودھرا سے کہ کس دور میں آپ رہ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1960 ہے یا 1860 ہے؟ کوئی انگریزوں کا قانون چلے گا یہاں؟ کیا چلے گا؟ یا یہاں کی جو صحافت ہے وہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تابع چل رہی ہے؟ کتنے ایسے آپ نے مقدمے دینے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ نے پابند سلاسل کرنا ہے؟ کتنے آپ نے فرضی جھوٹی کارروائیاں کرنی ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اس طرح سے آپ انہیں پابند کر لیں گے؟ قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمام افسران کو یہ میری طرف سے ایک ادنا سے قلم کار کی جانب سے یہ بالکل واضح پیغام ہے کہ پہلے تو اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دیں کہ وہ کسی صحافی کو اس کے سچ لکھنے پر اس طرح کی دھمکیاں دینے سے روک لیں گے۔ اور دوسری جانب میرا ڈی پی او لودھرا سے یہ سوال بھی ہے، یہ مطالبہ بھی ہے کہ کہاں گئے آپ کے وہ اصول، کہاں گئے آپ کی وہ پریس ریلیزز، کہاں گئے آپ کا وہ قانون کہ آپ کہتے ہیں کہ اب ایسا سسٹم نہیں ہوگا، پرائیویٹلی خارج ختم ہو چکے ہیں، وہ سسٹم کو لاگو کریں جناب، تفتیشیوں کو پابند بنائیں۔ آپ کے تفتیشیوں کو لکھنا نہیں آتا، آپ کے تفتیشی عدالت میں جا کر سوال کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کے تفتیشیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس مقدمے میں انہوں نے مدعی کی سپورٹ کر دی ہے یا ملزم کی سپورٹ کر دی ہے۔ بندے بدائے فائل کاغذ اٹھا کر لے جاتے ہیں، جا کے عدالتوں میں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے انصاف کے نظام میں تاخیر آ رہی ہے، اسی وجہ سے انصاف کے نظام میں رکاوٹ آ رہی ہے، اسی وجہ سے مظلوم جو ہے وہ پس رہا ہے اور ظالم بچ رہا ہے۔ جناب والا، آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنے تفتیشوں کے پر جا کے چھاپے ماریں، اپنے تھانوں کا نظام چیک کریں، اپنے تفتیشوں کو باؤنڈ کریں کہ اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ یہ ثبوت آپ کو دے دیا ہے کہ کیسے ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اون کر رہا ہے کہ وہ رائٹر ہے اور رائٹر تفتیشیں لکھتا ہے اور اس کی مجبوری ہے، لیکن پھر بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ تو دو معاملات آپ کے سامنے ڈی پی او صاحب چھوڑے جا رہا ہوں، امید ہے آپ اس پر ایکشن لیں گے۔ ایسے کرپٹ نااہل اور ایک دھمکی دینے والے افسر کے خلاف جو ہے جلد تادیبی قانونی کارروائی ہوگی۔ دیکھتے رہیے گا مخدوم سپیکس، رانا آصف حنیف، لودھرا۔